akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtan hundumti keessan nagaan isiniif haa ta'u jecha arraan kana isiniif dhufeen jira. Namni baay'een natti dallantanii jirtu. Wantan godhe hunduma isaatti namni baay'een natti aartanii jirtu beeka. Garuu an wantan tokko kan hin godhe hin jiru jechaadha bakka. Jechuun Samiir waan baay'inaan haasa'ee ture waan baay'inaan jedhee ture kanaafan akkas godhe wanta biraatiif miti jechaadha bakka. Isaa wajjin maa tokko gochuu hin danda'u bakka. Isaa wajjinis wal lolee ture isaati sana keessatti kanaafuu deemeetaa wanta hin taane godhee jira. Isumaafiyyuu bakka maal gochuu hin danda'a hordoftoota kiyya maa tokko iyyuu gochuu hin danda'u jechaadha bakka. Maaliif akka inni rukutuuf miti bakka manaa baheetan isa wajjin bashannanaa jira dhufeetiyyuu gaafanni akkas ta'uudha kan rukutame waan ta'eef anumaa tokko gochuu hin danda'u ammaaliin gochuu danda'a isumaayyuu waan baay'eetu uumamaa jira bakka jireenya kiyya keessatti waan baay'ee ishi Samiirii bakka mataa isaatiin jiraata maameen faas jiraatan jedheetan ofii mataa kiyyaa baaseetan jira gidduudha baaseetan jiraachaa ture jireenya kiyyaa jechaadha jarri garuu saatii sana keessatti wanta hin taane godhani waan ta'eef dhufeetiyyuu nu booda kaameraa waraabuu jechuun maal jechuudha waan baay'ee nama jibbisiisudha jechaadha bakka wantan barbaade yoon godhe maaltu nama gashu waa'ee jireenya kiyyaa keessatti nama tokko iyyuu hin gashu saatii sana keessatti isumaayyuu bakka an maal gochuu hin danda'u bakka namni jireenya mataa isaa jiraatu jedheetanii ani jireenya mataa kiyyaa jiraachaa ture jechaadha jarri na jibbanii jireenya isaanii keessaa na baasanii jiru miti an wanta tokko gochuu hin danda'u saatii sanatti jireenya isaanii keessaan ba'ee jechaadha Samiiris akka jireenya isaa jiraatuuf jedheetaniiyyuu an jireenya mataa kiyyaa jiraachaa ture inni garuu na dhiisuu hin dandeenye jechaadha bakka giddiitti hin ta'u miti jaalalli isa kanas jaaladhee osoo hin ta'in bakka homaa tokko gochuu hin danda'u bakka Samiirii wanta hin taane sammuu kiyya keessatti uume waan ta'eef namoonni baay'een akkas naan jechaa jiru oduu namaa sassaabee dhufee waan baay'ee naan jechaa jira bakka. Ani immoo saatii sana keessatti maa tokko gochuu hin danda'u oduu namaa mataan dhukkubsee jechaadha maameenis bira gaafan deemu maameenis waa'ee kiyya wanta hin taane haasaa arseemaanis wanta hin taane haasofti namoonni hundumtiyyuu walitti qabamanii waa'ee kiyya wanta hin taane akka jiruun haasa'u jechaadha ani immoo saatii sana keessatti wanta akkasii maa gochuu hin danda'u ciruma abadan jechaadha bakka kanaafiyyuu hordoftoota kiyya arraa kan isiniif dhufee mucaa sana waameetaniyyuu maaliif akka inni godhe deevaa waameetaniyyuu maaf akka inni akkas godhe poolisoonnis barbaadaa jiru maatiin Samiiris baay'ee barbaadanii jiru ajjeesuuf jechaadha hin ajjeesna jedhanii barbaadaa jiru amma Samiir maalirra akka inni geellee cira hin beeku kanaafiyyuu deebiin gaafa inni dhufu nan lolaanii isumaayyuu yoo hidhamuu qabaates hidhamuu maannaan galchuu yoo ajjeesanis ajjeesan maa tokkoyyuu nan galchuu Samiirii deemeetan gaafadhaa wajjiniin barbaanne jedheetan waamee gaafadhaanii isumaayyuu kana qofa osoo hin ta'in obboleettiin kiyyas osoo hin beekin biyya biraarraa wanta baay'ee dhageessee dhuftee natti agarsiisu isaa wajjin nan ajjeesaan jechaa jirti. Obboleettiin kiyyas asii akka hin taane taa'aa jirti sanni laphee isaarratti taatoo godhate sanaa fi obboleettiin kiyya baay'ee aartee jirti waan ta'eef isheenis isa hin gadhiisu nan ajjeesaanii eessa jira natti agarsiisetteerti isheenis eegaan jira amma dhuftee deebiis waamee jira garuu maa tokko gochuu hin danda'u bakka isheenis dhuftee baay'ee natti aartee jirti maatiin illee jechaadha akka jiru wanta kana akka jiruun dhaga'anii jiru innaa biyya biraa deemtanaan jechaa jiru anaanii jechaadha jarris maatiin kiyyas baay'ee natti dallananii jiru jechaadha. An waan tokko isiniif imaana dhaggeeffadha. Ani jireenya kiyya keessatti gaafan jiraadhu wantan barbaade gochuuni naman galchu bakka waa'ee kiyyaa jechaadha. Nama dhaga'ee namni sana naan jedhee namni kana naan jedheetan wanni hin jedhu jechaadha. Kanaafiyyuu waan tokkoof tokko qofadha kan isinitti himu waan ammas jechaadha. An jaalala dhugaa jalqabee miti achirratti jechaadha. Samiir na aarseetu jechaadha bakka. Asiin waan baay'ee siin jechaa jira. In jaallattaanii maal goota dhoksaadhaan naan jedha. An garuu dhoksaadhaan miti. Akkuma viidiyoo kanaan duraa sanirratti meerrattis akka jaalala bakka isaa wajjin jaalala eegaloo osoo hin ta'in bakka isaa wajjin akkan barbaade yoo ta'e nama tokko hin galchuun jechaadha bakka. Ani koo jireenya mataa kiyyaa murteeffadhee jiraachuu nama danda'udha waan ta'eef wantan barbaade biyya lafaa kana keessatti murtoo mataa kiyyaa nama beeku waan qabbanaaf waan dhiisu nama beeku waan ta'eef wanta barbaade gochuun maftii kiyyaa jechaadha. Namni tokko iyyuu waa'ee kiyyaan galchuuni jechaadha bakka. Beekaa maatiin kiyya baay'ee natti aaranii jiru obboleettiin kiyya immoo dhuftee jirti biyya biraarraa jechaadha. Hojiidhaaf kanaan dura deemtee turte waa'ee farree irratti baay'ee wal lollee turre anaaf isheen nagattee deemtee turte bakka hojiin deema bakka sirraa fagaadheen deemtee jirti har'ammoo nan dhufa naan jettee kunoo isheenis akka hin taane balaanatti buusaarti kunoo maatiitti himtee jirti
maatiinis kana dhagaanii anaan baay'ee natti dallalanii baay'ee natti aaranii jiru jechaadha. Kanaaf yoo hordoftoota kiyya ani waa tokko iyyuu gochuu hin danda'u bakka. Waa tokko iyyuu gochuu hin danda'u. Maa beektu amma finiinee danfeetan akka saasaa jira aareetan jechaadha bakka. An jireenya kiyya nama jiraachuu danda'u jireenya ofii kiyya irratti nama murteessuu danda'udha garuu murteeffachuu cira hin dandeenye jechaadha bakka. Maaliif murtoo kiyya Samiiriitu naaf murteesse jechaadha. Maaliif maaf ababaarraa fudhattee maaf akkas godhattee jallamman isaanii iyyuu yoonni deemaan ababaanaa fidee dhufe Samiiris boraa ababaa fidee dhufa. Eshi amma immoo asirratti niqqisaatii godhate nan ajjeese malee jechaa jira Samiir. Innaa maal gochuu danda'a ani koo mataan nama raatee badikoo. Kanaaf iyyuu maa dhabeetu hordoftoota kiyyaa ani murtoo mataa kiyyaa murteeffadheetan jira osuman jiraachaa jiru Samiir dhufee gidduu seenee mucaan qabeetuyyuu akkasiin dha'ee jechaadha. Kana qofa tokkoffaa dhahamee jira Samiir lafanni jirullee cira hin beekuwan. Ganaan Samiir dhaqee barbaadanii jechaadha. Isumayyuu lafanni jiru akkam akka inni ta'e cira argachuus hin dandeenye. Garuu namoota tokko gaafadhee jennaan saayibasaas gaafadhee jennaan poolisii fi maatiinsaa baay'ee barbaadanii jiru. Deevaa ajjeesuuf maatiinsaa obboleessisaa keessattuu Deevaa nan ajjeese jechaa jira waan ta'eef barbaachisaa jira. Achi immoo poolisoonnis barbaadanii jiru. Kanaaf iyyuu anuma tokko iyyuu gochuu hin danda'u. Ijoolleen sababa kiitiin wal fixxee jedhan jechaa jirtu miti jechuu dandeessu sunis. Garuu sababa kiyyaan wal fixxe garuu maal gochuu hin danda'u. Eshi dheetan immoo gaafa tokko wajjin ta'u akkas ta'a. Kanaaf iyyuu an wanta tokko gochuu hin danda'u yaa hordoftoota kiyyaa jechaadha. Kanaaf iyyuu amma saatiinis deemaa jira waan ta'eef jarri gaafa dhufanu innis gaafa dhufu akkan deeme yoo danda'e Samiiriin wajjin deeme barbaadu yookaan immoo baqatu barbaade dhiifama kadhatee kara barbaade adeemu baqa dhimma mataasaa arra jechaadha. Anaaf inni wanta baay'ee haasofne wanta baay'ee murteessuu qabna jechaadha. Yoo wallolles wallolla baqa anumaa tokko gochuu hin danda'u baqa. Samiiriin anaaf jecha beeka kanaan dura wanta baay'ee ta'ee jira waraanamee jira anaaf jecha wanta baay'ee wanti inni hin taane illee beeka wanta baay'ee naaf ta'ee jira Samiir jechuun anaaf jaalala dhugaa akka inni qabu beeka garuu saatii kana keessatti immoo wanta biraa waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u jechaadha baqa. Siniif galamiti an waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u. Sababni isaan wanta tokko gochuu hin dandeenye maal dhabeetu na jaallatani maaf na jaallatan jedhee gaafadheetan jira. Bakka maaf na jaallatan hidhee ajjeesuus hin danda'u. Nan gaafadhe sababa isaanii. Garuu an kan natti fakkaate wanta biraa natti fakkaate ture yaan hin beeku baqa waan isin hin jedhullee tokko illee hin beeku baqa mataan kiyya jeeqamee jira jechaadha. Kanaaf iyyuu Deevaanis dhufaa jira waan ta'eef isaa wajjin wanta baay'ee haasofna kunnaa achirraa dhufaa jira. Isaa wajjin wanta baay'ee haasofna nan gaafadhaani maaf jireenya kiyya keessa seenee akka inni olii gadi laaqeef xaxxadhee baqa dhiisii mucaa kana biran ga'een yoon afaan tokko illee dubbate zimmedhiini. Kana booda eenyu Arseemaas ta'ee Maammees ta'ee Samiiris bira akka hin geenye adaraa rabbii jireenya keenya zimmennee jiraanna jedhee itti meen ture ani jechaadha. Garuu innis waa tokko balleessedhee yaanne maa beektu Samiiriin isuma nu dhufnee bashannanaa jirru booda keenyarra dhufeetiyyoo mucaan kaameeraa nu qarratsaa ture san bashannanu deemne dhufee booda keenyarra osoo nutti himin kaameeraa nu qarratsaa ture jechaadha. Sababa sanaan maaliif nu qarratsa kan jedhuuni maal gootan booda keenyarraa kan jedhuuni mucaan akkas godheeni jechaadha. Kanaaf iyyuu amma giddeetaa Samiirii barbaanne dhiifama kadhachuu qabna yoo wanta godhamuuf hunduma isaa iyyuu gochuu fi qabna jechaadha. Itti minimaa yoo danda'e Samiirii akka inni gargaaru dhiifama akka inni kadhatu wanta gargaaramu hunduma isaatiin akka inni gargaaru nan gaafadhaani jechaadha. Akkuma argitan mucaan dhufaa jira waan ta'eef waan baay'ee waliin haasofnaa sin sila sinitti hime hunduma isaa nan gaafadhaa sin fuulduratti hunduma keessanii wajjin nan haasaa jechaadha. Dhufaa jira waan ta'eef gaafa inni dhufu wanta hunduma isaa ittiin himaa nan gaafadhaa akkas gochuu isaatiin jechaadha. ወይ ዲቫ አለ ደህና ነህ? ባለፈው በተፈጠረ ምክንያት ማለት ነው ብዙ ሰው የሰሚር ቤተሰብ በጣም እየፈለገ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ፖሊስም እየፈለገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ እንደዚህ ማድረግ አልነበረብህም። ለምን ነው ታዲያ? እና ይፈልገኛታል ለምን ገደል አይገቡም ከነ ቤተሰቡ ታዲያ ይሰብሰብ እንደዚህ አትበል ማለት በቃ ሰሚር ከኔ ጋር ብዙ ነገር እና ታዲያ ምን ያደረገ እንደነበር አይተሻል። ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ አልነበረብህም። ለምን ማድረግ ብለን ማውራት እንችል ነበር። እሱ ከስታ አይገባውም ማንኛ እሱ እኮ ነው የመጣብን። ስማኝ አሁንም ደግሞ እህቴ እየመጣች ነው። እሺ ስለ ንቅሳቱ አይታ ብዙ ነገር ነው ዛሬ የሚፈጠረው ልንገርህና እሱን ተውና ሰሚርን ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ። ሰሚርን መጠየቅ ፈልጋለሁ እጂ ፈልጌው ማለት ነው ተጠይቀዋለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር መጣላ ፈልገሽ ነው አንቺ? ምንም ካንተ ጋር የሚጣላ ለምን ምትይጉ ገደል ነው አንተ ከቻልክ አብረን ሄደን ነው ፈልገን ምን ጠይቀው ጭራሽ እኔ ገደል ነው እንጂ ታግዘው ነገር ካለ ምንም ታግዘው ኩኖ ወርዶስ ተኪያቲ ማንጅራ ጀቻለ ወንቲ ገርጋራሙ የጅራቲ ገርጋሩ ቀባ እሱማዩ ፖሊሲን በርባዳኒ ጅራ ማቲን ሰሚሪስ በርባዳኒ ጅራ ከነቲ ሜጀናኒ ንገሩ አከደንታ ሳሚቲ ጀቻለ። ስለዚህ ስማኝ አንድ ነገር ልንገርህ አይደለ ሂደ ማለት ነው ሰሚርን አብረን ፈልገን
ይቅርታ ጠይቀዋለህ የሚረዳ ነገር ካለ ደግሞ ትረዳዋለህ ኧረ በእናትህ ስራ አላጣሁም በእናትህ እኔ እሱም እንትን ምን እየተፈለክ ነው ገደል ይግባ እኔ ችግር የለም ቤተሰቦቹ እየፈለጉት ነው ለምንድን ነው ገደል የሚገቡት እሺ እዚህ ላይ ገደል ይግቡ ምናምን አትበል እየፈለጉትን ያርጉ ነው አያገባኝም ሰማኛ ዳምጠኝ ዴቭ በእናትህ መጥፎ ነገር ነው ያደረግነው በቃ በዛ ሰዓት ምን መጥፎ ልክ ነው ያደረግነው እሱ መጥቶ ከጀርባችን ብዙ ነገር ቢያደርግም እኛን ቀን መሄድ ነበረብን ግን በዛ ሰዓት አንተ እንደዚህ ባረክ አይገባውማ ለምን መጣብን እኛ እንዴ ያሰው ልጅ ነው አንድ ነገር ቢያደርግ ምን ላይ እንዳለ ይሄን እንትን ራሱ የጠየቁት ሰው ነግሮኝ ነው እንጂ ምን ላይ እንዳለ ራሱ እኮ አሁን አላውቅም ለምን ጠይቅሽው አያገባሽም እኮ ለምንድን ነው ያገባኝ ብዙ አይ ለኔ ብሎ እኮ ብዙ ነገር ሆኗል በዛ ሰዓት አይደለ እንዴ እኮ አጠፋ ተቀጣ በቃ ነገርኩ አንድ ነገር ልንገራ ሳሚርን ሂደን ፈልገን ማለት ነው እንረዳዋለን አንቺ ያዘዝሽ ነው ያዘዝኩ በቃ እኔ አያገባኝ ምን ገደለም ላይ ያገባሃል ለምን አያገባኝ አንቺ እኔ ከፈለሽ እንትን በይ እንጂ እኔ ከኔ ጋር እንትን እንዳትይ እና ስለዚህ ነገርኩ ካንተ ልጅ ስማኝ አንቺ አዳምጪ እኔ ስለማፈቅርሽ ነው ከኔ ጋር ሆንሻ ከዚህ በኋላ ለምረው ከሱ ጋር ምን የምትይው በቃ እኔ ሰሚር ጋር ሂጄ እሱን መጠየቅ አለብኝ በተረጋጋ መንፈስና ጀምር አዳምጠኝ አየው ልንገርህ እኔ ሰሚርን እንጂ ፈልጌ እኔ እንድታገኘው አልፈልግም እሺ አዳምጪ ለምን ነው የማትፈልገው በቃ ከኔ ጋር ብቻ ልጅ ነው እሱ ጋር እንድትሄጂ አልፈልግም እሱ እሄዳለሁ ሂጅ አወራዋለሁ ሰማኸኝ አይደል ምንድን ነው የምትሄጂው አወራዋለሁ ከሱ ጋር በደንብ ምንድን ነው የምታወሪው እሺ ሄድሽ በቃ እጄ ማውራት አለብኝ እኮ ስለምታወራው ልሽ ሄድሽ በቃ በደንብ ነው ማወራው ብዙ ነገር አለ ምክንያት የለሽም እኮ ስለማግኘት እኮ ጠይቀዋለሁ ልጁ መተህ ደግሞ ታወራለህ እንዴ መተህ ስላጠፋ ነው የተቀጣው እኛ መጥቼው አይደል ስላጠፋ ቀስ ብለህ እኮ መሄድ እንችላለን እኮ ቢመጣም መሄድ እንችላለን እሱን ጥለን መሄድ እንችላለን ግን አንተ መታኸው እኮ ሲጀመር ለምን መጣ እኔ ባይመጣ ነው እኮ አሉ እንዴ አንድ ነገር ልንገርህ አይደለ ይሄ ነገር ብቻ አይደለም አንደኛ አንተ በጣም እየተፈለክ ነው በፖሊስ ገባህ አይደለ ችግር የለውም ስለኔ አታስቢ ግን እሱ ጋር ትጅበና ለኛ ቤተሰቦቹ እየፈለጉህ ነው አንተን ለማጥፋት ትሰማኛለህ ሶስተኛ ደግሞ እህቴ እየመጣች ነው በዛ ሰዓት ምን ነው የምታወራው አሁን ይሄን ንቅሳቱን አይታ ነው ከሌላ ሀገር እየመጣች ያለችው ገና እሷ አንተ ላይ መጫወት ኧረ ብዙ ነገር አለ አንተ ጀማ አይገባም ችግር የለውም የእሷ ትምጣ ግን እኔ እሱ ጋር እንድትሄጂ አልፈልግም በቃ እሱ ገደል ይግባ ታየው ለምሮ እሄዳለሁ ከኔ ጋር ለምሮ ማጥፋት እኮ እቺ አወራዋለሁ ለምሮ የምታወራው በቃ አወራዋለሁ ልጅቷ እየመጣች ስለሆነ ያው ነይ እህቴ እየመጣች ነው ከሷ ጋርም ታወራለህ በቃ እኔ ዴቭ ለምሮ ማሰማኛ እየሰማሁሽ እኮ ነው አንቺ ኮልሽ እኔ ማውራት አለብኝ በቃ ሰሚርን ፈልጌ አግኝቼው ብዙ ነገር ማውራት አለብኝ ወደ እኮ የመጣው እኮ እሱ ነው እኛ እኮ አልሄድንበትም እኮ አውቃለሁ ጥፋተኛ እኮ አይደለንም ቢሆንም በቃ ማውራት አለብኝ አሁን ተረጋጋ እሺ ብዙ ነገር ሊፈጠር ስለሚችል ተረጋጋ እንዴት ዋላችሁ ሰላም ነው ደህና ነሽ እና kun hordoftoota keenya ji'a meeqa guutuu nu duukaa hin turre obboleettiin kiyyaas dhuftee jirti waan ta'eef biyya biraa turte amma yoonaattiyyuu asiin turre jechaadha kanaaf iyyuu har'a dhuftee jirti nan barbaadaanii akkamiin akkas taa'u wanti kun jetteetiyyuu haasofsiisuu dhufaa jirti jechaadha ካሜራ ብሮ እሺ ዴቭ ማለት አንተ ነህ ምን ማለት ፍቅረኛ ነው እስከ መነቀስ የሚያደርስ ፍቅረኛ ነው ማለት አዎ እኮ ምክንያቱም ንገሪኝ ሰሚር ነበረ ከዛ ደግሞ አንተ ሆንክ እድሜ ልክሽን ከፈርሃን ጀምሮ ታስታውሻለሽ ከብዙ ሰዎች ጋር ስታለቋኩሽ ነበር ተረኛው ደግሞ አንተ ነህ እንዴት ማለት ተረኛው አንተ ነህ ወይ በቃ እኔ ስለማፈቅራትና ስላመንኩት እኮ ማፍቀርህን በመነቀስ ነው የምትገልጽላት ነገ ለምትተዋት ነገ ጥለክ ለምትሄደው ፍቅር ነው ንቀሳት የተነቀስከት ምን ያክል እንደሆነ አውቀሻል ግን ምን ያክል ይሁን አይሁን ተው በዛኛውም አይቼዋለሁኝ ስለዚህ ምንም የተለየ ነገር አታደርግም እኔ ባላፈቅራ ነው እንዴ ሰው እንዴት ነው ሰሚርስ ሰሚር ምን አረገ ማለት ነው ማለት እኔ ስለ ሰሚር እንድትወራ ማሳት ነው ታዲያ ከፍሎልሽ የተቀመጠው እኮ አውቃለሁ በቃ እድሜ ልኬን እኔ ባንቺ ምክንያት ባንቺ ወንዶች ምክንያት ባንቺ ፍቅረኞች ምክንያት እንደዚህ ተቃጠልኩ ነው የምኖረው ማነህ አንተ ሲጀመር ተረጋጊ አሁን እንደዚህ መጮህ የለብሽም ለምንድን ነው እንደዚህ ብትሆኚ ነው ያልከው ጭራሽ ለኔ መልስ ልትመስልሽ ማለት ነው ጭራሽ መልስ እየመለስክልኝ ነው ለምን አንቺ እንትን የራሷን ህይወት ትኑራት ነው እኔ ነኝ የምወስነው አንተ አይደለህም ገባህ እኛ ነን እዚህ ጋር መስዋዕትነት ከፍለን እዚህ እንድትደርስ ያደረግናት አንተ አይደለም እኮ ትናንትና በመጣው እንደሆነ የምትቀይረኝ አዳምጪኝ እስኪ አንቺ የማይሆን ነገር እዚህ ጋር ትናገሪ ትሰሚኛለሽ ዝም ብለሽ እንዳትዪ አድቢ በቃ አልፈልግም ባንቺ ምክንያት ከተለያዩ ወንዶች ጋር መጣላት በቃ ስራዬ ሆኗል አዳምጪኝ አሁን እዚህ ጋር እኔ ስንት ስራ ያለብኝ ሰው ነኝ ታውቂያለሽ አይደለ በጣም ብዙ ድርጅቶች ማስተዳደር ሰው ነኝ እዚህ ጋር ካንቺ ጋር ባንቺ ፍቅረኞች ምክንያት ቆሜ ማውራ ሰው አይደለም እሺ አሁን ተረጋጊ እሱን ታውቃለህ አይደለ መጀመሪያ ተረጋጊ ናውሪ በእናትሽ ምን ላውራሽ እኮ ዴቭ ነው ማነህ ማለታችን እስቲ ንቅሳቱ የታለ ሲጀመር ንቅሳት ተነቀሳን የሚባል ነገር ሰምቻለሁ ንቅሳት ስለተነቀስክ እድሜ ልክህን የምትወዳት ነው ይመስላል በቃ እኔ አምኜብህ ነው ያደረኩት ለምን እኮ ከዛ በፊት ደግሞ ስንት መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ ልጅ አለ ሰሚር
ታዲያ ፈላ ታዲያ እሱ ገደል ይግባ እኔ ምን አገባኝ ገደል ይግባ ማለት ነው እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ጋር ነው እንደዚህ ነው ሴቶችን ትሪት የምታደርገው እኔ ስለሷ ነው ማስበው እንጂ ስለሷ አላስብም እኮ እንደዚህ ነው ወይ ትሪት የምታደርገው ተረጋጊና አዳምጪኝ በእናትሽ የማይሆን ነገር እየተናገርሽ ነው ተረጋጊ ስነ ስርዓት ያዥ እኮ ይዛለሁ ግን ተናገር ምክንያት እኔ ከተለያዩ ፍቅረኞችሽ ጋር እየመጣሁ ሁሉም ሰው ያውቃል ፋሚሊ ታውቃላችሁ ከዚህ በፊትም ከስንት ሰው ጋር ታጣላኝ እንደነበር አይደል ድጋሚ ደግሞ ከዚህ ጋር ከጨሽ ይሄ ደግሞ ማን ነው አስረዳኝ እኮ አስረዳሻለሁ በቃ ምን ላስረዳሽ አንቺ ሁለት ሰው መካከል ነው እንዴ ሁሌ የምትሆኚው ምንድነው ችግርሽ ትሰሚኛለሽ ዝም ብለሽ ማውራት የለብሽም መልስ በቃ አዳምጪኝ በቃ ዝም ብለሽ አትናገሪ አሁን እዚህ ነገር የለም እዚህ ጋር ተነቀሰ እንዴ ማድረግ አይቻልም በቃ እዛው እንደጀመርሽ ጨርሺ እኔ ደግሞ ሰሚር ከሚባል ልጅ ውጪ ስላንተ ምንም የሚመለከተኝ ጉዳይ የለም ከሱ ጋር እንዳለሽ እኮ እንዴት ነው የምትሄጂው እስኪ አዳምጪኝ በእናትሽ እኮ ሰሚርን አሁንም እየነገርኩት ነው ዛሬ ስለተነቀሰልሽ የሰው ፈንክቶ ስለመጣልሽ ይወድሻል ማለት አይደለም ይሄ የቲኔጀር ባህሪ ነው ገባሽ የሚጣላ ሰው ቲኔጅ ነው ለምን አታያትም ቆይ ራሱ ነው ትሉ የሆነ ማቹሪቲ የሚባል ነገር አለ ገብቶሻል አልበሰለም ገና ያልበሰለ ወንድ ነው ስለዚህ በቃ ራስሽ እንደጀመርሽ ሰው ጨርሽ በቃ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም በቃ እሷ ማያሃታ እንዳያሃት ነው በቃ እኔ ምንም የምፈጥረው ነገር የለም አንቺ ሲጀመር ሰው ተቂያ አኩማ አርጊታን ኡፍቴሽኒ ሲይቴ አከብር ባዲታቴ ደምቴ ኦቦሌቲንግ ይስ ማቲኪያ ጂኒስ ወለው ለንጅር አንሳ አበባ ጆጆሌ ከናቲን ጀቻለ ከናፊ ዋቱ ኩጎቹ እንደው በቃ እኔ ምንም አሁን ኢቴ ኢቴ ስማኝ ኢቴ ማለት ነው በቃ አትጂ ምን ነው በቃ ኢቴ ሰሚርን ፈልጌው አሳክመዋለሁ በቃ ትሪት አደርገዋለሁ አንተ ደግሞ ቤተሰቦቹ አሉለት አንቺ ችግር የለም መሄድ አይገባሽም በቃ አንተ ሌላ ጣጣም ታይ እኮ ሌላ ስማኝ አዳምጠኝ በቃ ትሰማኛለህ አይደለ እኔ እናንተ መጨቃጨቅ የለብንም በቃ መጨቃጨቅ የለ አትጂ ሄዳለሁ ሂጂ በቃ ስለዚህ አሁን ሂጂ ሰሚርን ፈልጌው ሂጂ ማሳከምን ከሆነ አሳክማለሁ ከሞታም ሂጂ የሆነ ነገር ማድረግ አለ ልጁ መኖሩንና አለመኖሩን ራሱ ጭራሽ አላውቅም ቤተሰቦቹ አሉለት አገባሽም ለምን ማሰቦቹ እኮ ነው የመጣው ስለዚህ አሁን በቃኝ በቃ ራሴን በጣም እያመመኝ ስለሆነ በቃኝ ከዚህ በኋላ እሺ ሄጄ ግን አገኘዋለሁ የምትይው ነገር አድርጊ እኮ አገኘዋለሁ አልኩህ እኮ እና ስማኝ በቃ ነገርኩህ ምንድነው የምሰማሽ እኮ እቴን እንዳያት እንዴት ሆና እንደሄደች አላየህም አንሷ ሲጀመር እኔ በእናንተ ምክንያት ማለት ነው ጀመር አትኛለህ ምንድነው የምትለው እንዴ እሷንማ እንደዚህ መናገር አችልም ለምን ትናገሪኝ ማሽ ተናገረኝ ታገኘኛለሽ አንተን አታውቅህም በቃ እኔ ስለምታውቅ ስለምሳሳ ነው መታ ያወራችክ ከዛ ድረስ ለኔ ብላ ብዙ ነገር ሆናለች እሷ እንዳትናገር እኮ አንቺ ነው ታትኖርልሽም እኮ ትኑርልኝ በቃ ነገርኩክ ስማኝ በእሷ እንዳትመጣብኝ እሺ እሷ እኮ በቃ ስንት ችግር እየፈጠረችብሽ ያለሽ ነው ምንም አልፈጠረችብኝም እሷ አጠገባት ድረስ ለምን በቃ ሁለቱም ማሶቻቸውና እኔ እና አንቺ ብቻ ነን በቃ ለምን ስለማፈቅርሽ እኮ ነው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ንገርህና ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ስለተፈጠረ ነው ታውቃለህ እና ሁሌ ይፈጠራል ማለት ነው ከሌላ ወንድ ጋር ምናምን በቃ በዛ ምክንያት ነው እንደዚህ ሁሌ ይፈጠራል ማለት ነው በቃ እሷ አይፈጠርም እና ታዲያ ምን ነው የምትይኝ እሺ በቃ ትሰማኛለህ አይደለ እንዴ ነገር ከኔ ጋር ብቻ ሁኚ ስለማፈቅርሽ ነው ምንም ከአንተ ጋር ብቻ ምንድነው ልጁን እዛ ትቼ ነው እንዴ ካንተ ጋር ሰሚር ጋር ነው መሆን ሳይሆን ከሰሚርን ፈልጌ ሰሚርን ማውራት ስለምፈልግ ነው በቃ ምንድነው ሰሚር አሁን ታፈቅራለሽ እንዴ አንቺ ወይኔ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ነገር አመጣ እና ታዲያ ምን ነው ሰሚር ላገኘው በቃ እንዴ ስለተመታ ግዴታ ለኔ ብሎ ብዙ ነገር ሆኗል ለዛ ምን ልትይው ነው በቃ እጄ የሚባለውን ነገር እለዋለሁ አንቺ ግን አላያመንኩሽ አይደል ምን ነው እያሰብሻለሽ ምንም በቃ ሰሚር ባጠይቀው ምንም እኮ አይሆንም እሷ መታ እንደዚህ ስትናገር እንዴት ነው ምን ነው እሷ አንቆይ ከብዙ ከዚህ በፊት ብዙ ወንዶች ጋር ነበርሽ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ገባክ በቃ ታዲያ እሺ ሰሚርን ተይው እሺ እሷም ትናገር ለምን ታናድደኝ እንደዚህ ይባላል እንዴ እንደዚህ ማለት ምንድነው እሷ እኮ እኔ እንደዚህ ማለት ነበረብህ እሺ እሷም እንደምታወራው በቃ አወራሽ ከዚህ በፊት በየሆነ የተፈጠረ ነገር ስላለ ነው እኮ ምንድነው ያለው ለምን ይደብሽ ጀመር እንዴት ነው ከብዙ ወንዶች ጋር ነበርክ ምናምን እኮ የደበቅሽ ነገር ካለ ንገሪኝ ምንም አልደበቅኩም እባክህ ታውቃለህ ታዲያ እሷም እንደምታወራው ታውራ የፈለገችው ከመሬት ተነሳም ታወራው የፈለገችውን ነገር ታውራ እሺ ሰማሃ ከቴራስ ላይ ውረድ እሺ በእናንተ ምክንያት ከቤተሰቦቼ ጋር በጣም ተጣልቻለሁ እሺ ይበቃኛል ትሰማኛለህ እኔ እሷ እያለች ምን ነው ታዲያ የምትለውሽ ትሰማኛለህ እሷ ጋር እንዳትደርስ በቃ እኔ አልደረስኩባትም በቃ አትድረስ መስመር አለፍክ እሺ ክብር ምናምን የለህም እንዴ እሷን ተናገርክ ማለት እኔ እንደተናገርክ ቁጠር እሺ እኔ እኮ እያለች ያለችው ቤተሰቦቼ ክብር ይኑር አንድ ነገር ልንገርህና ስለዛ ራሱ በክብር ነው መናገር ማውራት ሲጀምር ምን አልኳት እኔ ሲጀምር እሷ እኮ እንደዚህ ሆነ ማውራት አልነበረብህም እሷ ቆማ ስታወራ እንደዚህ ማውራት አልነበረብህም ኦኬ እሷ እንትን ስትል ልቀበል ማለት ነው በክብር ምንም ራሱ ማውራት አልነበረብህም በጸባይና በክብር ማውራት አለብህ እሷ አላከበርክም ማለት እኔንም እንዳላከበርክ እሷ ስትነቀኝ ያይሽ ነው ግን ምንም አልናቀችህም በቃ ማን ነው ይሄ ምን አልሽ ነገር ስለነበር ነው በጣም ተናደድኩ ታዲያ ገደል ትግባ ታዲያ ጭራሽ ይሄ እንደዚህ መናገር አለብህ እቴ እኮ ነች እናቱ ነው ታዲያ እኔ አንተ ሲጀመር ሄድልኝ በቃ ሲጀመር ሄድልኝ
Kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa jechaadha. Kunoo mucaa sargadheen jira kana booda mucaan kunis nan barbaachisu jechaadha. Sababni isaas anarra darbeetiyyoo obboleettii kiyya baay'ee dubbatee obboleettii kiyya akka taane taasaa turte boollatti gadagaltu ምናምን jechaa jira waan ta'eef isattis baay'ee aariin jira. Karaa mataa kiyyaatiin karaan barbaade deemuu nan danda'a nama deemuu danda'udha waan ta'eef nagaatti bakka kana booda nagaa.